Halo cuy, balik maning ya karo nyong Rianto Husno ya nang channel RH ya, RH Motovlog. Nah sorry banget ya nang nyong tak dubbing soale suarane gue kemersek banget terus berisik banget ya. Jadi nang nyong tak dubbing. Nah jadi wingi nyong upload vlog ya nang channel Rianto Husno mangkat taring kos-kosan. Nah nang kono gue kan ana problem ya, problem nang motor. Nah siki ge nang nyong tak ceritakna nang kene. Nah problem sing pertama iya gue nang Kebumen. Nah nyong waktu gue kan mampir aring pom bensin, arep nguculi apa mantel karo nguyuh nang kono. Nah nang kono terus nang nyong tak nyalakna motore, ternyata orang nyala gie, kontaknya gie ora gelem nyala ya gue lu. Nah terus ujarku gue sikringe, biasanya gue motor fiction nek ora nyala berarti sikringe. Nah nang nyong tak periksa gue sikringe, ternyata ya apik-apik baen nih gue lu. Dan ternyata nang kono security nih kenal nyong. Nah terus nyong gue diarahna aring bengkel meh baen bengkelnya gue erek pom bensin, jadi nang nyong tak tuntun aring bengkel. Nah masalahnya ki nang bengkel maning, bengkelnya gue urung buka. Nah nang nyong tak enteni security nih terus mingono maning, duduk bae mas pianu biasanya nang jero. Nah nang nyong tak duduk ye, ternyata ora let ora suwe buka gue bengkele. Nah terus diperiksa ternyata kontaknya gue ora nyambung ya gue lah, apa kepriwe nyong ora paham gue. Nah terus di kanu orang nana semenit lah. Nah terus nyala maning gue, alhamdulillah banget. Nah terus bengkelnya ngomong ye dilebokna YouTube ya viral mas. Lah batinku jangan-jangan ya wong kenal nyong. Tapi tak jawab mung oh iya pak kayak gitu. Akhirnya aku lanjut perjalanan. Nah letora suwe gie nang Kulon Progo berbet gue motore, setiap lampu merah gue mati dan di starter gue ora kuat ora dadi. Nah terus nanyong tek selah gue dadi. Nah ketika jalan awal-awal gue normal tapi suwe-suwe berbet. Waduh nyong wis dedek banget gue nek macet nang kono, nyong wis orang debatir nang kono gue. Nah gue nyong wis mulai panik nang kono. Terus ujarku kayak mungkin mesinnya gue panasen, soalnya juga cuacanya gue nang kono gue lagi panas banget. Nah terus nyong mampir tuku bakso lah nang kono, mangan bakso karo niate ngademna mesin. Ujarku men adem ya gue, men normal maning kayak gue lu cuy. Nah setelah mangan bakso rampung, nah nyong ngarep lanjut perjalanan gue wis deldek maning gue jejel bisa apa ora, nyala apa ora. Terus tak starter ora bisa, rating mati, lampu juga mati. Nah terus tak selah jadi asal meneng gue bisa gue digas-gas. Nah bareng gue nyong lanjut maning gue let ora suwe berbet maning. Aduh tambah panik pol pokoknya nyong gue nang kono. Nah apa tak gas nganti pol itu ya jeneng dedet ya gue jalannya gue apa ya alon banget ya gue lucu. Nah terus nyong karena wis beduk ya jam setengah rolas kurang, jadi nyong mampir aring masjid sisan karo zuhuran. Terus main mesinnya juga adem. Nyong sih berpikir gue mesinnya kayak kepanasan, kayak mungkin gue kayak gue. Nah setelah zuhuran rampung juga arep ngeslah motor maning, arep lanjut perjalanan maning, deldek maning nyong cuy. Waduh kepriwe iki engko ya asal macet maning ya gue. Nah terus nang nyong tek selah maning jalan, tapi ya gue lebih parah berbet pol pokoknya. Jalannya gue lindik banget. Nah terus ujarku kayak apa ya, bensinnya entong apa gitu ya. Nah terus nyong mampir aring pom dan ternyata nang pom gue entong bensinnya juga, pom be kentongan bensin kayak gue. Nah terus nyong lanjut maning, terus nemu warung gue nang kono, nemu warung sidane nang tak isi 2 liter. Tak selah maning ujarku lah semoga dedi kayak gue. Ternyata ora baen cuy. Nah gue nyong aduh wis masalahnya nyong orang ngerti apa gie, kunci nyong orang gawa olah deldek banget gie, nyong ora ngerti sapa-sapa nang kono, orang anak kenalan sapa-sapa. Nah terus aku nang lampu merah
tepatnya nang Sidayu ya, nang Sedayu gue. Nah tepatnya nang Sedayu nang Bantul kayaknya gue. Nah gue nyong ketemu bapak-bapak pas nang perapatan lampu merah Sedayu sing sholat zuhuran miki bareng karo nyong. Terus nyong ngomong, "Pak, setepna motorku mati, setepna ring bengkel ya gue." Ternyata bapaknya ngomong, "Lah gue ngarep bengkel ya gue." Pas nang perapatan lampu merah gue. Nah alhamdulillah ya sih dan nang tek tuntun sedela pada ben kayak nang kayak apa ya jenengane Kebumen. Nah sidane nyong mampir aring bengkel gue nang kono diperiksa-periksa, ternyata kiproke diganti, si bae berbet. Nah terus tank bensinnya gue jerone karo injektore gue diperiksani kabeh. Nah ternyata jere injektore iya gue lu. Nah terus nang kono ora ana, terus bapaknya gue ngomong, "Mas mending dia ditinggal baen, soalnya nang kene injektore ya ora ana, terus tak periksa maning gie." Iya gue lu. Waduh, kayaknya wis ndredeg banget. Ming Cilacap 3 jam 4 menit, ming kos-kosan sejam 45 menit, ala wis mumet tepol nyong gue. Akhirnya nyong telepon kancane kon jemput, meh baen gelem. Terus balik kasih terus gelem jemput gue 2 jam dewek ming kang kosanku ming apa jenengane ming bengkel gue. Ala wis panik kepol mokane. Nah setelah 2 dina motorku nang kana terus dedi. Nah ye nyong arep jiot aring bengkele. Wis nang dalan wis kit mau dan nyong jiote juga sore ya. Wis peteng. Juga arep tutup bengkele. Nah bengkele ya. Dan pas banget nyong gudul ngono, pas banget gue tutup bengkele. Nah motore wis mentu ya cuy, wis normal. Dan ternyata gue sing rusak gue udu injektore, tapi akine diganti. Terus wis orang berbet wis normal maning kaset juga wis enteng. Pokoknya nyong aduh wis trauma lah gawa fiction ya nang perapatan gue Sedayu jenengane, perapatan Sedayu. Mending kanggo Suprane bapak temenan wis ora trouble. Dan akhirnya motornya jalan maning ya ayem ya mangkel ya ayemnya ya motor wis dedi ya gue mangkelnya ya aduh entong akeh cuy, entong akeh ternyata dandan motor. Duh jangan mending karo Suprane bapak ya wis jelas sih ya, jangan kayak wingi muter-muter ya gue orang trouble. Padahal gue wis tak periksani kabeh, oli wis diganti, terus apa ya kabeh ya gue mesin normal juga nang omah, waktu nang omah juga tek gawani juga normal ya gue lura nana apa-apa ya gue. Ternyata cuy kang kontak sampai piprok aki, aduh jan mumet ndase cuy, mumet gue. Nah kudune ditonton men duite nyong bali mbok sampai maghrib ya wong anu Klaten ming Sedayu Bantul gue sejam 45 menit, nyatane gue ditempuh nyata gue ya 2 jam cuy. Waduh ya pokoknya ya lemes ya seneng juga ya motore dedi gue. Aku priwe maning nih gue lu entong akeh lah wong anu apa ya jenengane nang kota newong ya udah nang medewek ya ibaratnya dandani bae wis kayak gue lucu ya. Pokoknya hati-hati lah kalau pada ya cuy nak perjalanan aduh kayak gitu bener-bener periksa, bener-bener gawa kunci gawa persiapan ya cuy. Dan sampai sore nyong juga karo jejel ngerekam wengi ya, maksudnya kayak gini gelap-gelap kayak gini ya bermaghrib cuy. Jadi aduh wis lemes ora gutul-gutul jan lih banget. Nah karo jejel kamera nak wengi gue kepriwe ternyata ya kayak gini dan suasana nang Jogja cuy. Suasana nang Jogja lewat Jogja soalnya karena nukang Klaten Jogja terus mene gue Bantul kayaknya gue Sedayu sing ngerti lah ya Sedayu gue melu Bantul apa Kulon Progo yang kurang paham gue cuy. Jadi komen baen
dan ditonton ya cuy lah, jangan di share, di like, comment, subscribe. Men duitnya nyong beli ya, waduh jangan motor. Nah iya kolah jangan ana baen ya, duit mentu baen ya jangan kayak gue. Tapi bersyukur lah ya, intinya motor wis dadi, masalah duit kok golet namaning diusahak namaning kayak gitu cuy. Ya wis lah cuy, kayak gitu bae ceritane. Pokoknya nggak kok pada hati-hati nek perjalanan jauh kayak gitu ya cuy. Ya pokoknya entah ini bae motovlog selanjutnya.